Sadiq, كم ريال هذا؟ هذا كم ريال هذا؟ كم هذا؟ 7 ريال. ها؟ 7 ريال. ما في 5 ريال؟ 7 ريال. 5 ريال بس. أول 8 ريال and him 7 ريال. أيوة أنا أشيل 5 ريال. ما في تاني. كاي 3 ريال يا بري؟ بري. كاي 3 ريال كجان؟ 3 ريال؟ 8 ريال daw eh. Hmm. 5 kilos. Ha? Ay, 5 kilos. Kilo Sadiq, kilo. Sadiq. Kilo. Sawi kilo. 7 riyal ka. 5 real na. Sawi bas kilo, 5 real only. Welcome to my vlog mga guys. Dito na kami sa Bacalahan. Nagbili kami ng mga gulay at saging. Yun oh. Dito ako guys. Dito ako. Tingnan mga guys. Mga gulayan na. Bacalahan ng gulayan. Yan. Yan guys oh. Yan guys. Ganda na ano guys. Oh. Yan, bilhan ko na saging na yan. Oh. Yan guys. Yan. Yung kasamaan ko, nakabili na sila. Ha? Siya? Ano? Cabbage ka, pre? Pre?